हुजूर और अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या। जब रसूल अल्लाह मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमा कर पहुँचे तो अहले मदीना ने अब का शानदार इस्तकबाल किया। हर शख्स की ख्वाहिश की कि हुजूर उनके घर क़याम करे। मदीना की गलियों में बच्चे खुशी के गीत गाने लगे और ख़वातीन छतों पर चलकर दुरूद ओ सलाम पेश करने लगे। हुजूर ने अपनी ऊँटनी कसवाक को आज़ाद छोड़ दिया और फरमाया, ये अल्लाह के हुक्म से जहाँ बैठेगी वही मेरी क़यामगाह होगी। कसवाक मदीना की गलियों में चलती रही और आखिरकार अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु के घर के करीब जाकर बैठ गई। अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु का दिल खुशी से झूम उठा। उन्होंने फ़ौरन हुजूर का सामान अपने घर मुंतकिल किया और अर्ज़ की, आ रसूल अल्लाह, ये मेरे लिए बाइस इज़्ज़त है कि आप मेरे घर क़याम फरमाएं। अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु का घर 2 मंजिला था। आपने नीचे के हिस्से में क़याम किया ताकि मेहमानों और आने वालों को आसानी हो, लेकिन रात को अबू अयूब और उनकी अहलिया ने ऊपर के हिस्से में क़याम किया। उनके दिल में ख्याल आया कि ये मुनासिब नहीं कि हम रसूल अल्लाह के ऊपर क़याम करें। वो पूरी रात परेशान रहे और कोशिश की कि एक कोने में रहे ताकि उनके कदमों की आवाज़ नीचे ना जाए। सुबह के वक्त अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने रसूल अल्लाह की खिदमत में हाजिर होकर अपनी परेशानी बयान की और दरख्वास्त की कि आप ऊपर के हिस्से में क़याम फरमाएं। हुजूर ने उनकी महब्बत को देखते हुए उनकी दरख्वास्त कबूल फरमाई और ऊपर मुंतकिल हो गए। अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु और उनकी अहलिया ने रसूल अल्लाह की खिदमत का हक़ अदा किया। वो दिन रात आपकी ज़रूरियात का ख्याल रखते और अपनी बेहतरीन चीज़ें पेश करते। हुजूर ने उनकी महब्बत और खिदमत का बहुत लिहाज रखा और उनके लिए दुआएं फरमाएं। ये वाक़या अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु की महब्बत और एहतराम का खूबसूरत नमूना है। ये हमें सिखाता है कि रसूल अल्लाह के साथ महब्बत और उनकी खिदमत करने वालों को अल्लाह ताला ख़ास इनामात से नवाजता है। हुजूर के क़याम के दौरान अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु और उनकी अहलिया हर लम्हा ये सोचते कि हुजूर के लिए क्या बेहतर से बेहतर खिदमत की जा सकती है। एक दिन ऐसा हुआ कि अबू अयूब रज़ी अल्लाह अन्हु ने खाने के लिए कुछ तैयार किया और रसूल अल्लाह की खिदमत में पेश किया। खाने के बाद वो प्लेट वापस आई तो उन्होंने गौर से देखा कि प्लेट के किस हिस्से से आपने खाया है। उन्होंने फ़ौरन वो हिस्सा मुंतखब किया और वहीं से खाने लगे। उनके दिल में ये अक़ीदत थी कि हुजूर के मुबारक हाथ लगे हुए खाने में बरकत होगी। एक मर्तबा अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने खाने में लहसुन इस्तेमाल किया और वो खाना हुजूर की खिदमत में पेश किया। जब खाने के बाद वो प्लेट वापस आई तो उन्होंने देखा कि आपने खाने से इज्तिनाब किया है। वो फ़ौरन आपकी खिदमत में हाजिर हुए और अदब से पूछा, आ रसूल अल्लाह, क्या इस खाने में कोई कमी रह गई थी? रसूल अल्लाह ने नरमी से फरमाया, मैं लहसुन नहीं खाता क्योंकि ये बदबू पैदा करता है और मेरे फरिश्तों से मुलाकात होती है। ये सुनकर अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने फ़ैसला किया कि वो भी आइंदा कभी लहसुन इस्तेमाल नहीं करेंगे ताकि उनकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर हुजूर की संत के मुताबिक हो। अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु की महब्बत का ये आलम था कि जब भी हुजूर के करीब होते उनकी आँखों से खुशी के आंसू बहने लगते। वो हुजूर के हर हुक्म को दिल और जान से कबूल करते और अपनी ज़िंदगी को आपकी तालीमात के मुताबिक ढालते। मदीना में रसूल अल्लाह का क़याम कई माह तक रहा। अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु को हर रोज़ आपकी कुर्बत का शर्फ हासिल होता रहा। जब मस्जिद नबवी की तामीर का काम शुरू हुआ तो अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वो ईंटें उठाते, मिट्टी देवती और खुश होते कि अल्लाह ने उन्हें रसूल अल्लाह की मदद का मौका दिया। रसूल अल्लाह की वफ़ात के बाद अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु हमेशा आपके साथ गुजारे हुए लम्हों को याद करते और रो पड़ते। उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि क़यामत के दिन वो हुजूर के करीब हो। जब इस्लामी फतूहात का सिलसिला शुरू हुआ तो अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी कई जंगों में हिस्सा लिया। उनकी ज़िंदगी का आखिरी वक्त कुस्तुनतुनिया, आज का इस्तांबुल, की जंग में आया। उनकी ख्वाहिश थी कि उनका मदफन इस मकाम पर हो जहां इस्लामी फ़ौज के कदम पहुंच सके ताकि वो रोज़न क़यामत मुजाहिदीन के साथ उठाए जाए। अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु को कुस्तुनतुनिया के करीब दफन किया गया। आज भी उनका मज़ार वहाँ मौजूद है और लोग उनकी कुर्बानी और महब्बत को याद करते हैं। ये वाक़या उनकी बेमिसाल अक़ीदत का सबूत है जो रसूल अल्लाह के साथ थी।
अल्लाह हमें भी सहाबा किराम की महब्बत और इताअत को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी महब्बत, कुर्बानी और दीन इस्लाम के लिए अनथक मेहनत की एक आला मिसाल है। उनका ताल्लुक उन सहाबा किराम में से था जिन्होंने अपनी तमाम ज़िंदगी रसूल अल्लाह की इताअत और इस्लाम की खिदमत में गुजार दी। अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु के वाक़यात और उनकी कुर्बानियाँ हमें ये सबक देती हैं कि दीन इस्लाम के लिए अपने दिल, माल और जान की कुर्बानी सबसे अजीम काम है। उनकी महब्बत और अदब की मिसालें आज भी हमें ये याद दिलाती हैं कि अल्लाह और इसके रसूल से महब्बत का मतलब यह है कि हम अपनी ख्वाहिशात को दीन के मुताबिक छाल लें। आप रज़ी अल्लाह अन्हु के मज़ार के बारे में एक और काबिल ज़िक्र बात यह है कि खिलाफतन उस्मानिया के दौर में उनकी कब्र को ख़ास एहतराम दिया गया। कुस्तुनतुनिया, इस्तांबुल में आज भी उनका मज़ार मुसलमानों के लिए एक मरकज़ अक़ीदत है। ये जगह सिर्फ़ उनकी कुर्बानियों की यादगार नहीं बल्कि इस्लाम की फतूहात और महब्बत रसूल का भी एक निशान है। अबू अयूब की ज़िंदगी से अमली नसीहतें। एक खिदमत खुल्क। अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने रसूल अल्लाह की खिदमत को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाया। ये हमें सिखाता है कि दीन के काम में दूसरों की मदद करना हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए। 2. महब्बत रसूल। उनका हर अमल ये बताता है कि सच्ची महब्बत सिर्फ अल्फाज तक महदूद नहीं होनी चाहिए बल्कि हमारे अमाल से ज़ाहिर होनी चाहिए। 3. इत्तिबा संत। उनकी ज़िंदगी रसूल अल्लाह की संत के मुताबिक थी। आज हमें भी चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को संत नबवी के मुताबिक गुजारी। 4. कुर्बानी का जज्बा। अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक दीन की खिदमत की। इससे ये सबक मिलता है कि हमें किसी भी उम्र में दीन के लिए काम करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु की महब्बत और कुर्बानी की ये दास्तान हमारे लिए मशाअल्लाह है। दुआ है कि अल्लाह हमें भी ऐसी महब्बत अता फरमाए जो हमें दीन इस्लाम की खिदमत और रसूल अल्लाह की इताअत की तरफ राग़िब करे। आमीन आ रब अल-आलमीन। कुस्तुनतुनिया की जंग के दौरान अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब अपनी वफ़ात करीब देखी तो सिपा सालार को ये वसीयत की, मेरी कब्र इस जगह बनाना जहाँ इस्लामी लश्कर का अगला पलाक हो, ताका जब क़ियामत के दिन में वो तो अल्लाह के दीन की राह में मुजाहिदीन के साथ हों। इस्लामी लश्कर ने उनकी वसीयत पर अमल किया और अब को शहर की दीवार के करीब दफन किया गया। वक्त गुजरने के साथ जब कुस्तुनतुनिया को फतह कर लिया गया तो उस्मानी खुलफा ने उनकी कब्र के ऊपर एक खूबसूरत मज़ार तामीर किया। ये मज़ार आज भी इस्तांबुल में एक रूहानी मकाम के तौर पर मशहूर है। मुसलमान दुनिया भर से उनके मज़ार पर आते हैं और उनकी कुर्बानियों को याद करते हैं। ये मकाम न सिर्फ उनकी शख्सियत की अज़मत की यादगार है बल्कि इस्लाम की अजीम तारीख़ और फतूहात का भी एक रोशन निशान है। एक ज़िंदगी का मकसद दीन की खिदमत। अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी ज़िंदगी दीन के लिए वक्फ़ कर दी। उनकी कुर्बानियाँ हमें ये सिखाती हैं कि हमारी ज़िंदगी का असल मकसद अल्लाह और इसके दीन की खिदमत होना चाहिए। 2. अक़ीदत और अदब। रसूल अल्लाह के लिए उनका एहतराम और महब्बत बेमिसाल थी। ये हमें याद दिलाता है कि अदब ईमान का एक लाज़िमी हिस्सा है। 3. इस्तिक़ामत। अपने आखिरी दम तक इस्लाम के लिए मेहनत की। ये हमें तरग़ीब देता है कि मुश्किलात के बावजूद दीन की खिदमत में साबित कदम रहना चाहिए। अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी और उनका किरदार हमारी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने के लिए एक अहम रहनुमाई फराहम करते हैं। हमें चाहिए कि हम उनके नक्श कदम पर चलते हुए अपने ईमान को मजबूत करें और अपने अमाल को इस्लाम के उसूलों के मुताबिक बनाएं। अल्लाह ताला हमें अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु और दीगर सहाबा किराम के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें उनके जैसा ईमान और इखलास अता करे। अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु का किरदार और उनकी कुर्बानियाँ सिर्फ़ उनके ज़माने तक महदूद नहीं रहे बल्कि आज भी उनका ज़िक्र मुसलमानों के दिलों में ईमान की हरारत पैदा करता है। उनकी ज़िंदगी से कई पहलू ऐसे हैं जो हर दौर के मुसलमानों के लिए मशाअल्लाह हैं। कुस्तुनतुनिया की जंग के दौरान जब अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात हुई तो इस्लामी लश्कर के मुजाहिदीन पर उनका विसाल एक गहरा असर छोड़ गया, लेकिन उनकी वसीयत और उनके जज्बे ने सिपाहियों के हौसले बुलंद कर दिए। उनकी कब्र इस वक्त एक अलामत बन गई कि दीन के लिए कुर्बानी कभी रायगा नहीं जाती। उस्मानी खिलाफत के दौरान जब सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने कुस्तुनतुनिया फ़तह किया
تو ان کے مزار کی دوبارہ تعمیر کی گئی اور اس کے ارد گرد ایک جامع مسجد بھی تعمیر کی گئی۔ اس جگہ کو ایوب سلطان مسجد کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ آج بھی مسلمانوں کے لیے روحانی سکون کا مقام ہے۔ ایوب سلطان مسجد اور مزار پر آج بھی مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد آتی ہے۔ لوگ وہاں دعا کرتے ہیں اور اپنی روحانی وابستگی کو مضبوط کرتے ہیں۔ یہ مقام اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے دین کے لیے جان نچھاور کرنے والے افراد کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے۔ ایک رسول اللہ کی اطاعت۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی زندگی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ رسول اللہ کی اطاعت ہمارے ایمان کا سب سے بنیادی حصہ ہے۔ قربانی کا عزم۔ ان کی زندگی اور موت دونوں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ ہمیشہ زندہ رہنا چاہیے۔ دین کی سربلندی کا عزم۔ ان کی وصیت نے اسلامی تاریخ میں ایک روشن باب رقم کیا۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری آخری خواہش بھی دین کی خدمت ہونی چاہیے۔ آج کے دور میں جب مسلمان مختلف مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں امید اور استقامت کا درس دیتی ہے۔ ان کی قربانیوں کی یاد ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اگر ہم اللہ کے دین کے لیے خالص نیت سے کام کریں تو ہماری کوششیں ضرور برابر ہوں گی۔ اللہ ہمیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں ان جیسا اخلاص، محبت رسول اور دین کے لیے قربانی کا جذبہ عطا کر ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے اور دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین رب العالمین۔ یہی وہ مثالیں ہیں جو ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ دین اسلام کا پیغام قربانی، محبت اور استقامت پر مبنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جیسے ایمان والے بننے کی توفیق دے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے ایمان، عمل اور قربانی کا ورثہ نہ صرف مدینہ منورہ اور قسطنطنیہ کے مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہے۔ ان کے کردار کی عظمت اور رسول اللہ سے ان کی محبت کی مثال آج بھی مسلمانوں کو دین کی خدمت کے لیے متاثر کرتی ہے۔ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد سلطان محمد فاتح نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مزار کو اسلامی تاریخ کی ایک اہم علامت کے طور پر دیکھا۔ انہوں نے اس جگہ پر ایک عظیم الشان مسجد تعمیر کی جو ایوب سلطان مسجد کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ مسجد خلافت عثمانیہ کی روحانی اور سیاسی علامت بن گئی۔ عثمانی خلفاء اپنی خلافت کی رسم تاجپوشی سے قبل اس مسجد میں دعا کیا کرتے تھے۔ یہ روایت ایک پیغام تھی کہ اسلامی قیادت کے لیے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جیسے اخلاص اور جذبے کی ضرورت ہے۔ ان کے مزار کے قریب کی گئی دعائیں اور عہد ان کی روحانی موجودگی کی عکاسی کرتے ہیں۔ ایک رسول اللہ کی محبت کو عملی شکل دینا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ رسول اللہ سے محبت صرف زبانی نہیں بلکہ عملی اطاعت میں ظاہر ہونی چاہیے۔ دین کے لیے ہر حال میں قربانی۔ وہ اپنی زندگی کے ہر لمحے میں دین کی خدمت کے لیے تیار رہے۔ ہمیں بھی اپنی زندگی کے ہر پہلو میں دین کو مقدم رکھنا چاہیے۔ ان کی وصیت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہماری آخری خواہش بھی دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہو۔ آج کے نوجوانوں کے لیے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی زندگی ایک مثال ہے۔ دین اسلام کو پھیلانے اور اس کی خدمت کے لیے ان کا جذبہ اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ نوجوان اپنی توانائی کو دین کے لیے وقف کرے۔ ان کے کردار کی یہ خصوصیات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اسلام کی ترقی نوجوانوں کے جوش اور قربانی سے ممکن ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی طرح رسول اللہ کے ساتھ محبت، دین کے لیے قربانی اور خالص نیت کے ساتھ زندگی گزارنے کا عہد کرنا چاہیے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ دین کی خدمت کا راستہ کبھی ختم نہیں ہوتا اور یہ راستہ جتنا مشکل ہو، اس کا اجر اتنا ہی عظیم ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جیسے ایمان اور عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں ان کی طرح اپنی زندگی کو دین کے لیے وقف کرنے کی طاقت اور ہمت عطا فرما۔ ہمارے دلوں میں محبت رسول اور دین کی سربلندی کا جذبہ پیدا فرما۔ آمین رب العالمین۔ یہ واقعہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی زندگی کے لازوال سبق کا ایک حصہ ہے۔ ان کی زندگی ہر مسلمان کے لیے ایک رہنمائی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کیسے کی جائے اور دین کی خدمت کے لیے اپنی جان، مال اور وقت کیسے قربان کیا جائے۔
अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी में दी जाने वाली कुर्बानियाँ आज तक मुसलमानों के दिलों में ज़िंदा हैं। उनकी ये कुर्बानियाँ न सिर्फ उनके अपने दौर में बल्कि बाद के तमाम अदवार में मुसलमानों के लिए एक अलामत बनी रहे। उनकी ज़िंदगी की असल खुसूसियत ये थी कि उन्होंने दीन इस्लाम के लिए अपनी ज़ात को मुकम्मल तौर पर पेश कर दिया। अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात के बाद उनके साथी सहाबा किराम भी उनकी कुर्बानियों और दीन के लिए उनकी जद और जहद को हमेशा याद करते रहे। उनकी ज़िंदगी के नक्श कदम पर चलने वाले सहाबा किराम ने इस बात को यकीनी बनाया कि अबू अयूब रज़ी अल्लाह अन्हु की तालीमात और कुर्बानियाँ हमेशा नस्लों तक पहुँची। आपके बारे में कई अक़वाल भी मशहूर हैं जो उनकी दियानतदारी, कुर्बानी और इस्लाम की खिदमत की एक रोशन मिसाल हैं। सहाबा किराम ने उनके नक्श कदम पर चलते हुए हमेशा दीन के लिए अपनी जानों को कुर्बान किया और ये मोहब्बत, अक़ीदत और अल्लाह के रास्ते पर चलने का जज्बा आज भी मुसलमानों के अंदर जिंदा है। आज के दौर में जब मुसलमान दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी हमें इस बात का पैगाम देती है कि मुश्किलात और मुसीबतें वक्ती हैं, लेकिन दीन की खिदमत का रास्ता हमेशा इज़्ज़त और कामयाबी की तरफ ले जाता है। उनकी कुर्बानियाँ और दीन के लिए किए गए काम आज भी मुसलमानों के लिए एक अजीम नमूना है। अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी का ये पहलू भी अहम है कि उन्होंने अपने अमल से ये साबित किया कि अगर इंसान का मकसद अल्लाह की रज़ा और दीन की खिदमत हो तो दुनिया की तमाम मुश्किलात का मुकाबला किया जा सकता है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये साबित किया कि ईमान की ताकत से कोई भी मकसद नामुमकिन नहीं होता। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें भी अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे ईमानदार, मेहनती और दीन के लिए कुर्बानी देने वाले बनने की तौफीक दे। हमें अपनी ज़िंदगी में उनकी तरह एक मज़बूत अज़्म, ईमानदारी और खिदमत का जज्बा अपनाना चाहिए। इसी तरह हम भी अपनी आखिरी वक्त तक दीन की खिदमत के लिए अपनी कोशिशें जारी रख सकते हैं। अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी की कहानियाँ और उनके कारनामे हमें याद दिलाते हैं कि इस्लाम की खिदमत का रास्ता हमेशा मुमकिन है, चाहे हालात जैसे भी हों। उनकी कुर्बानियाँ और उनकी बेमिसाल मोहब्बत रसूल हमें ये सिखाती हैं कि दीन की खिदमत का जज्बा सिर्फ एक शख्स के दिल में नहीं बल्कि पूरी उम्मत में होना चाहिए। अल्लाह ताला हमें भी इस जज्बे की तौफीक दे ताकि हम अपने आप को दीन की खिदमत में पेश कर सके। अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु की कुर्बानियाँ और उनका इखलास न सिर्फ अपने दूर तक महदूद रहे बल्कि उनकी तालीमात और ज़िंदगी का असर आज भी मुसलमानों के लिए रहनुमाई का ज़रिया है। उनकी ज़िंदगी की मिसालें हमें ये सिखाती हैं कि दीन के लिए मोहब्बत और खिदमत कभी रुके नहीं रहती, चाहे हम कहाँ हों या किस दौर में हों। आज के दौर में जब दुनिया की मादी ज़िंदगी ने इंसानों को बहुत ज़्यादा मशगूल कर दिया है, अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु की सादगी और कुर्बानी का पैगाम और ज़्यादा अहमियत इख्तियार करता है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो बुनियादी उसूल अपनाए वो हर मुसलमान के लिए रहनुमाई फराहम करते हैं। अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी ज़िंदगी को दीन की खिदमत और अल्लाह की रज़ा के लिए वक्फ कर दिया था। इसकी सबसे बड़ी मिसाल उनका मदीना मुनव्वरा में रसूल अल्लाह की खिदमत में अपने घर को पेश करना है और इसके बाद हमेशा दीन की तरक्की के लिए अपनी तवानायाँ वक्फ करना। उनकी ज़िंदगी का ये पैगाम हमें ये सिखाता है कि अगर हम अपने दिल और दिमाग में दीन की खिदमत को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लें तो हम हर किस्म की दुनियावी परेशानियों और आज़माइशों को सह सकते हैं। अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी हमें हिम्मत और इस्तिकामत का दर्स देती है। उनकी उम्र के आखिरी हिस्से में भी उनका जज्बा और मेहनत दीन की खिदमत के लिए कम नहीं हुआ। उन्होंने कुस्तुनतुनिया की जंग में शिरकत की और वहाँ वफ़ात पाई। ये उनकी साबित कदमी और गैर मुतज़लज़ल अज़्म का नतीजा था कि वो दीन की खिदमत में अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार थे। आज के दौर में जब हम मुश्किल हालात का सामना करते हैं तो अबू अयूब रज़ी अल्लाह अन्हु की इस्तिकामत हमारे लिए एक नमूना है। अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी में इबादत और दुआ का बहुत अहम मकाम था। उनकी ये आदत थी कि वो हर मौका पर रसूल अल्लाह के साथ रहकर इबादत की अहमियत को समझते और इस पर अमल करते। उनकी ज़िंदगी हमें याद दिलाती है कि दीन की खिदमत के साथ साथ हमें अपने रूहानी ताल्लुक़ को भी मजबूत करना चाहिए ताकि हम अपनी दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हों। अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु का दूसरा अहम पहलू ये था कि वो हमेशा लोगों की खिदमत करते थे। उनकी खिदमत का जज्बा इस कदर वसी था कि जब वो रसूल अल्लाह के साथ मदीना में क़याम कर रहे थे
انہوں نے اپنی ہر ممکن کوشش کی کہ اب کی رہائش کے لیے بہترین انتظامات کیے جائیں۔ اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ خدمت خلق ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور اس کی اہمیت دین میں بے شمار بار بیان کی گئی ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اسلام کو صرف اپنی زندگی تک محدود نہیں رکھا، بلکہ انہوں نے اسلام کے پیغام کو پھیلانے کے لیے اپنی توانائیوں کو وقف کیا۔ آپ نے دین اسلام کی فتوحات میں بھرپور حصہ لیا اور اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اس کی ترقی کے لیے صرف کیا۔ آج بھی ان کے کارنامے ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ ہمیں اپنے ارد گرد لوگوں کو اسلام کی خوبصورتی اور سچائی سے آگاہ کرنے کے لیے اپنے وسائل اور وقت کا استعمال کرنا چاہیے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی زندگی ایک عظیم وراثت چھوڑ گئی ہے، جو ہمیں ایمان، قربانی، محبت اور خدمت کا اصل مفہوم سمجھاتی ہے۔ ان کی قربانیاں اور ان کے اعمال ایک زندہ مثال ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ دین اسلام کی خدمت کا کوئی وقت مقام نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک مسلسل عمل ہے جو ہر مسلمان کو اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی یاد ہمیں اس بات کی بھی یاد دلاتی ہے کہ اگر ہم اپنے دل و دماغ میں اللہ کی رضا اور دین کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں تو ہم کسی بھی مشکل کا سامنا کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے راستے پر چلنے کی توفیق دے تاکہ ہم بھی اپنی زندگی کو اسلام کے لیے وقف کر سکیں۔ یہ کہانیاں ہمیں ایمان کی طاقت، سچائی اور محبت رسول کی اصل حقیقت کو سمجھاتی ہیں، اور ان پر عمل کر کے ہم اپنی دنیا و آخرت دونوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی زندگی کا اثر نسلوں تک پہنچا ہے، اور ان کی قربانیاں آج بھی مسلمانوں کے لیے ایک اہم سبق ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں جو اصول اپنائے وہ ہمارے لیے نہ صرف رہنمائی کا ذریعہ ہیں بلکہ ہماری ذمہ داری بھی ہیں۔ ہم پر فرض ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں اور دین کی خدمت کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دین اسلام کی عظمت کو سمجھنا اور اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں ہمیشہ اس بات کو ترجیح دی کہ وہ دین اسلام کی خدمت کرے اور اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں دین کے فروغ کے لیے جو محنت کی وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ ہم بھی اپنی زندگیوں میں دین کی عظمت اور اس کے پیغام کو سمجھ کر اس پر عمل کریں تاکہ ہم اپنی دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک اور اہم پہلو یہ تھا کہ انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور یکجہتی کو ترجیح دی۔ وہ ہمیشہ مسلمانوں کی فلاح کے لیے کام کرتے تھے اور ہر قدم پر اپنے ساتھیوں کی مدد کرتے تھے۔ آج کے دور میں ہمیں ان کی تعلیمات کو اپنانا چاہیے اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد قائم رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے معاشرتی، سیاسی اور معاشی مسائل کا حل صرف اس وقت ممکن ہے جب ہم اپنے اختلافات کو نظر انداز کر کے ایک دوسرے کی مدد کریں اور اسلام کی عظمت کے لیے مل کر کام کریں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ دین کے ساتھ ساتھ دنیا کی ذمہ داریوں کو بھی درست طریقے سے نبھانا ضروری ہے۔ انہوں نے دین اسلام کی خدمت کے ساتھ ساتھ اپنی ذاتی زندگی کو بھی بہت مضبوط اور متوازن رکھا۔ ہمیں بھی اپنے روزمرہ کے کاموں کے ساتھ ساتھ دین کے اصولوں کو اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا چاہیے اور اس سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے دل میں اللہ کی محبت اور اس کے پیغام کے لیے خلوص پیدا کریں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ایک اور اہم پہلو یہ تھا کہ انہوں نے ہمیشہ دین کی خدمت کے لیے خود کو تیار رکھا۔ چاہے وہ جنگ ہو یا کسی دوسرے قسم کی خدمت، انہوں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ہمیں بھی اپنی زندگی میں دین کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے اور اپنے وقت اور صلاحیتوں کو اس راہ میں صرف کرنا چاہیے۔ دین کی خدمت کا یہ جذبہ ہمیں دنیا کی تمام مشکلات اور آزمائشوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ آج کے نوجوانوں کے لیے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی زندگی ایک مشعل ہے۔ ان کی زندگی کا ایک اہم پہلو یہ تھا کہ انہوں نے نوجوانی میں ہی اسلام کے پیغام کو اپنایا اور اس کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی نوجوانی کو بہتر طور پر استعمال کریں اور دین کی خدمت کے لیے اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں۔
ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی زندگی اور ان کی قربانیاں ایک عظیم ورثہ چھوڑ گئیں جو ہمیں اس بات کا شعور دیتی ہیں کہ دین اسلام کی خدمت اور اللہ کی رضا کے لیے ہر مسلمان کو اپنی زندگی میں ایک مقصد رکھنا چاہیے۔ ان کی قربانیوں اور ان کی محبت رسول کی مثالیں ہمیں ہمیشہ یاد دلاتی ہیں کہ دین کے لیے جو بھی قربانی کی جائے وہ کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا ماضی آج بھی ہمیں ہمت، عزم اور حوصلہ دیتا ہے۔ ان کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا تھا، اور اسی مقصد کو اپنانا ہماری زندگی کا مقصد بننا چاہیے۔ ہمیں اس بات کا عہد کرنا چاہیے کہ ہم بھی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی طرح اپنی زندگی کو دین کی خدمت میں وقف کرے اور ہمیشہ اللہ کی رضا کی کوشش کرے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی زندگی کا مطالعہ صرف ایک تاریخی حقیقت نہیں بلکہ ہماری روحانیت اور عملی زندگی کو بہتر بنانے کا ایک وسیلہ ہے۔ ان کی سادگی، اخلاص اور اللہ کے دین کے لیے بے لوث خدمت کی کہانی ہر مسلمان کے لیے ایک رہنمائی ہے۔ جب ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں ان کے اصولوں کو اپنانا شروع کریں گے تو نہ صرف ہماری زندگی بہتر ہوگی بلکہ ہم دین کے لیے بھی زیادہ مؤثر طریقے سے کام کر سکیں گے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں کبھی بھی ایمان میں کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ ان کا ہر عمل، ہر قدم اور ہر قربانی اللہ کی رضا کے لیے تھی۔ ان کی زندگی کا یہ پہلو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایمان میں پختگی اور اللہ پر مکمل توکل انسان کو دنیا کی ہر آزمائش کا مقابلہ کرنے کی قوت فراہم کرتا ہے۔ ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں یہ سبق اپنانا چاہیے کہ جب بھی ہم کسی مشکل آزمائش کا سامنا کریں، ہمیں اللہ پر کامل یقین اور توکل رکھنا چاہیے۔ اس سے ہمیں اپنی مشکلات سے نکلنے کا راستہ ملے گا اور اللہ کی مدد ہمیں حاصل ہوگی۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک اور اہم پہلو یہ تھا کہ انہوں نے دین کی خدمت کے لیے کبھی بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ چاہے وہ مدینہ منورہ میں رسول اللہ کی خدمت ہو، پھر قسطنطنیہ کی جنگ میں شریک ہو کر اپنی جان دینا ہو، انہوں نے ہمیشہ دین اسلام کے لیے اپنی زندگی وقف کی۔ یہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہمیں بھی دین کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو سنجیدگی سے ادا کرنا چاہیے۔ آج کے دور میں جہاں ہم کئی ورلدلی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، ہمیں دین کی خدمت کے لیے اسی جذبے اور عزم کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے ذاتی متو نہ صرف ہم اپنی زندگی بہتر